ओम श्री परमात्मने नमः। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड द्वितीय सर्ग। राज्याभिषेक की तैयारी तथा वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी का संवाद। श्री महादेव उवाच। अथ राजा दशरथा कदाचिद्रहसि स्थिता वसिष्ठं स्वकुलाचार्यम् आहूयेदभासत। भगवन् रामम् अखिला प्रशंसति मुहुर्मुहुः पौराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः। ततः सर्वगुणोपेतं रामं राजीवलोचनं ज्येष्ठं राज्ये अभिषेक्ष्यामि वृद्धोऽहं मुनिपुङ्गव। भरतो मातुलं द्रष्टुं गतः शत्रुघ्नसंयुतः अभिषेक्ष्ये स्व एवासु भवांस्तच्चानुमोदताम्। संभाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मन्त्रय राघवम् उच्छ्रियन्तां पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः। तोरणानि विचित्राणि स्वर्णमुक्तामयानि वै आहूय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्। आज्ञापयति यद्त्वां मुनिस्तत्तत्समानय यौराज्याभिषेक्ष्यामि स्वभूते रघुनन्दनम्। तथेति हर्षात् स मुनिं किं करोमीत्यभाषत। तमुवाच महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः। स्वप्रभाते मध्यकक्षे कन्यकाः स्वर्णभूषिताः तिष्ठन्तु षोडशगजा स्वर्णरत्नातिभूषिता। चतुर्दन्ताः समायातु ऐरावतकुलोद्भवा नानातीर्थोदकैः पूर्णा स्वर्णकुम्भा सहस्रशः। स्थापयन्तां नौ वैयाघ्रचर्माणि त्रीणि चानय श्वेतच्छत्रं रत्नदण्डं मुक्तामणिविराजितम्। दिव्यमालानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च मुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः। नर्तक्यो वारमुख्याश्च गायकाः वेणुकास्तथा नानावादित्रकुशला वादयन्तु नृपाङ्गणे। हस्त्यस्वरथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः। नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च तेषु प्रवर्ततां पूजा नानाबलिभिरादृता। राजानः शीघ्रमायान्तु नानोपायनपाणयः। इत्यादिश्य मुनिः श्रीमान् सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणं स्वयं जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनम्। रथमारुह्य भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रक्षातिक्षितिमवातरत्। अन्तः प्रविश्य भवनं स्वचार्यात्वादवारितः गुरुमागतम् आज्ञाय रामस्तूर्णं कृताञ्जलिः। प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य दण्डवद्भक्तिसंयुतः स्वर्णपात्रेण पानीयाम् आनिनायासु जानकी। रत्नासने समावेश्य पादौ प्राक्षाल्य भक्तिता तदपः शिरसा धृत्वा सीतया स राघवः। धन्योऽस्मीत्यब्रवीद्रामस्तव पादाम्बुधारणात्। श्रीरामेणैव मुक्तस्तु प्रहसन्न मुनिरब्रवीत्। तत्पादसलिलं धृत्वा धन्योऽभूद् गिरिजापतिः। ब्रह्मापि मत्पिता ते हि पादतीर्थहता शुभः। इदानीं भाससे यत्त्वं लोकानाम् उपदेशकृत्। जानामि त्वां परात्मानं लक्ष्म्यां सञ्जातमीश्वरम्। देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं भक्तानां भक्तिसिद्धये रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव।
तथापि देवकार्यार्थं गुह्यं नोदघाटयाम्यहं। यथा त्वं माया सर्वं करोषि रघुनन्दन, तथैव अनुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहं। गुरुर्गुरूणां त्वं देवं पितॄणां त्वं पितामहः। अन्तर्यामी जगद्यात्रा वाहकस्त्वम् अगोचरः। शुद्धसत्त्वमयं देहं धृत्वा स्वाधीनसम्भवम्। मनुष्य इव लोके यस्मिन् भासि त्वं योगमायया। पौरोहित्यमहं जाने विगर्यं दूष्यजीवनम्। इक्ष्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते इति ज्ञातं मया पूर्वं ब्रह्मणा कथितं पुरा। तहोऽहं मासया राम तव सम्बन्धकाङ्क्षया। अकारसंगृहीतमपि तवार्चा तत्त्वसिद्धये। ततो मनोरथो मेद्य फलितो रघुनन्दन। त्वदधीनां महामाया सर्वलोकैकमोहिनी। मां यथा मोहेन्नैव तथा कुरु रघुद्वः। गुरुनिष्कृतिः कामस्त्वं यदि देहे तदेव मे। प्रसंगात् सर्वमप्युक्तं न वाच्यं कुत्रचिन्मया। राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोऽस्मि रघुद्वः। त्वमामन्त्रितुं राज्येषु अभिषेक्ष्यति राघव। अद्य त्वं सीतया सार्धम् उपवासं यथाविधि कृत्वा शुचिर्भूमिशायी भव राम जितेन्द्रिया। गच्छामि राजसान्निध्यं त्वं तु प्रातर्गमिष्यसि। इति युक्ता रथमारुह्य ययौ राजगुरुर्द्रुतं। रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्ट्वा प्रहसन् इदमब्रवीत्। सौमित्रेयौ राज्ये मे स्योऽभिषेको भविष्यति। निमित्तं मात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि। मम त्वं हि बहि प्राणो नात्र कार्या विचारणा। ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथा करोत्। वसिष्ठो अपि नृपं गत्वा कृतं सर्वं न्यवेदयत्। वसिष्ठस्य पुरो राज्ञा हेयुक्तं राम अभिषेचनं। यदा तदैव नगरे श्रुत्वा कश्चित् पुमान् जगौ कौसल्यायै राममात्रे सुमित्रायै तथैव च। श्रुत्वा ते हर्षसम्पूर्णे ददतुराहारमुत्तमम्। तस्मै तथा प्रीतमना कौसल्या पुत्रवत्सला। लक्ष्मीं पर्यचरद्देवी रामस्यार्थप्रसिद्धये। सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रुतम्। कैकेयी वसगा किन्तु कामुका किं करिष्यति इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गा देवीं पूजयत्। एतस्मिन्नन्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्। गच्छ देवी भुवो लोकम् अयोध्यायां प्रयत्नतः। रामम् अभिषेकविघ्नार्थं यतस्तव ब्रह्मवाक्यतः। मन्थरां प्रविश्वादौ कैकेय्यं च ततः परम्। ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे। तथेत्युक्त्या तथा चक्रे प्रविवेशात् मन्थरां। सापि कुब्जाति विक्रातु प्रासादाग्रमथारुहेत्। नगरं परितो दृष्ट्वा सर्वथा समलङ्कृतं। नानातोरणसम्बाधं पताकाभिरलङ्कृतं। सर्वोत्सवसमायुक्तं विस्मिता पुनरागमत्। धात्रीं पप्रच्छ माता किं नगरं समलङ्कृतं। नानोत्सवसमायुक्ता कौसल्या चातिहर्षिता। ददाति विप्रमुख्येभ्यो वस्त्राणि विविधानि च। तामुवाच तथा धात्री रामचन्द्राभिषेचनं। सोऽभविष्यति तेनाद्य सर्वतोऽलङ्कृतं पुरं। तच्छ्रुत्वा त्वरितं गत्वा कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। पर्यङ्कस्थां विशालाक्षीमेकान्ते पर्यवस्थितां। किं शेषे दुर्भगे मूढे महद्भयमुपस्थितं। न जानीषे अतिसौन्दर्यं मानिनी मध्यगामिनी। रामस्यानुग्रहाद्राज्ञा सोऽभिषेको भविष्यति। तच्छ्रुत्वा सहसोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी। तस्यै दिव्यं ददौ स्वर्णनूपुरं रत्नभूषितं। हर्षस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतं।
भरतादिको राम प्रियकृन्मे प्रियं वद कौसल्यां मां समं पश्यन् सदा शुश्रूषते हि माम् रामाद्भयं किमापन्यं तौ मूढे वदस्व मे तच्छ्रुत्वा विषसादाथ कुब्जा कारणवैरिणी शृणु मद्वचनं देवी यथार्थं ते महद्भयम् त्वातोषयन् सदा राजा प्रियवाक्यानि भाषते कामुको अतथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन् कार्यकरोति तस्या वै राममातुः सुपुष्कलं मनस्येतन्निधायायु प्रेषयामास ते सुतं भरतं मातुलकुले प्रेषयामास सानुजम् सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशया लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोऽनुभविष्यति भरतो राघवस्याग्रे किङ्करो वा भविष्यति विवास्यते वा नगरात् प्राणैर्वा ह्यप्यते चिरात् त्वं तुं दासीव कौसल्यां नित्यं परिचरिष्यसि ततोऽपि मरणं श्रेयो यत् सपत्न्याः पराभव अतः शीघ्रं यतस्वाद् भरतस्याभिषेचने रामस्य वनवासार्थं वर्षाणि 9 5 च ततो रूढो भये पुत्रस्तव रागी भविष्यति उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिश्चितं पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः स्वयं इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथा जगाम सेनया सार्धं त्वया सह सुहानने युद्धं प्रकुर्वस्ततस्तस्य राक्षसैः सह धन्विना तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेदसः त्वं तु हस्तं समावेश्य कीलेरन्ध्रे अतिधैर्यता स्थितवत्यसितापाङ्गी पतिप्राणपरीप्सया ततो हृत्वा सुरान् सर्वान् ददर्श त्वामरिन्दमः आश्चर्यं परमं लेभे त्वामालिङ्ग्य मुदान्वितः वृणीष्वयत्ते मनसि वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहं वरद्वयं वृणीष्व त्वमेव राजा वदस्त्वयं त्वयोक्तो वरदो राजन् यदि दत्तं वरद्वयं त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासं भूतं ममानघ यदा मे अवसरो भूयात् तदा देहि वरद्वयं तथेति युक्ता स्वयं राजा मन्दिरं व्रजसुव्रते त्वत्तः श्रुतं मया पूर्वम् इदानीं स्मृतिमागतम् अतः शीघ्रं प्रविश्याद्य क्रोधागारं रुषान्वितः विमुच्य सर्वाभरणं सर्वतो विनिकीर्य च भूमामेव शयाना त्वं तूष्णीमातिष्ठभामिनी यावत् सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्टं करोतु ते यावत् सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्टं करोति ते श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्तं तत्तथा केकयनन्दिनी तथ्यमेवाखिलं मेने दुःसङ्गाहितविभ्रमा तामाह कैकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धिरीदृशी एवं त्वां बुद्धिसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दरी भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रियः ग्रामान् शतं प्रादास्यामि मम त्वं प्राणवल्लभा इति युक्ता कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा विमुच्य सर्वाभरणं परिकीर्य समन्तता भूमौ शयाना मलिनाम्बरधारिणी प्रोवाच शृणु मे कुब्जे यावद्रामो वनं व्रजेत् प्राणांस्त्यक्षयथ वक्रे सहिष्ये तावदेव हि निश्चयं कुरु कल्याणी कल्याणं ते भविष्यति इति युक्ता प्रययौ कुब्जा गृहं सापि तथा करोत् धीरो अत्यन्तदयान्वितोऽपि सगुणाचारान्वितो वाथवा नीतिज्ञो विधिवाददेशिकपरो विद्याविवेको अथवा दुष्टानामतिपापभावितधियां सङ्गं सदा चेद्भजे तद्बुद्ध्या परिभावितो व्रजति तत् साम्यं क्रमेण स्फुटम् अतः सङ्गा परित्याजो दुष्टानां सर्वदैव हि दुःसङ्गी च्यवते स्वार्था अद्यथेयं राजकन्यका इति श्रीमद्
अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्याकांडे द्वितीय सर्गः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद देव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।